माचीगरा में सनसनी, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, होटल में फेयर के पास मिला शव, इलाके में तनाव। 9 फरवरी 2026 को माचीगरा इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब होटल में फेयर के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान स्थानीय युवक के रूप में हुई है, जो बीते कई दिनों से लापता बताया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही माचीगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध था, जिसे लेकर पहले भी विवाद की बातें सामने आ चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक कई दिनों से घर नहीं लौटा था, जिससे गुमशुदगी की सूचना परिजन द्वारा दी गई थी। शव मिलने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए, जिससे तनावपूर्ण और उग्र माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही युवक के मोबाइल कॉल डिटेल्स और हालिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद माचीगरा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि युवक पहले से लापता था तो समय रहते ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। আমার ভাই শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। রাজ পাসওয়ান এবং দেব নামে একটি ছেলেকে ফোন করে নিয়ে গেছে, যেটা সিসিটিভি ক্যামেরায় আমরা দেখেছি, সেটা আমাদের কাছে দেখা গেছে। তারপর থেকে আমার ভাই নিখোঁজ, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর যে যার নাম রাজ পাসওয়ান সেও নিখোঁজ। তার বাড়ির লোককে এখানে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা সব জানে। আমরা 3 দিন ধরে তার বাড়িতে অনবরত গিয়েছি যে বলো তোমাদের ছেলে কোথায়। না, তোমরা যদি না বলো তোমাদের ছেলে কোথায়, আমাদের শুধু এতটুকু বলো আমাদের ভাই কোথায়, আমাদের ভাই কোথায়। তোমরা যদি না নিজের বয়স, আমার ভাইয়ের বয়স 15 বছর। আমরা শুধু ওকে এতটুকু বলেছি ওই পরিবারকে, আমাদের ভাই কোথায় আছে তোমরা খালি খোঁজটা দাও, তোমাদেরকে কিচ্ছু করবো না। আপনারা প্রশাসনের কাছে আগে এসেছিলেন? আমরা আসলাম, বলেছি আমরা খুঁজে দেবো, কিন্তু 24 ঘন্টা বেশি হয়ে গেল, তারা এখনো খোঁজ খবর পেলাম না। ভাই আমাদের কিছু চাই না, আমাদের শুধু ভাইটাকে চাই। আমরা 3 দিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না। পুলিশ একজন কিছু গ্রেফতার করেছে। আগেও কি এ ধরনের কোনোদিন না, কোনোদিন এরকম ঘটনা হয়নি, এবার প্রথম হলো এরকম। আচ্ছা, বাড়িতে কি কোনো ধরনের আপনাদের সাথে বচসা তার লেগেছিল? না না, কিচ্ছু ছিল না ভাইয়ের সাথে। ভাই খুবই ভালো, খুবই সাহসিতা, এরকম কোনো কেচাল ঝগড়ার মধ্যে যাই না ভাই। আপনাদের কেন মনে হচ্ছে যে সেই দুজন দোষী বলে? যারা ওরাই ডেকে নিয়েছে, ও ডেকে নিয়েছে, কথা বলেছে, আমাদেরকে ও ডাকছে বন্ধু। আমরা দেখেছি আমার ভাইকে সন্ধ্যা 6:30টার সময় কল করা হয়েছে, লাস্ট কল। ও বলেছে আমি রাজের সাথে কাপড়াইলে আছি। তারপর থেকে আমার ভাইয়ের আর কোনো খোঁজ নেই। আমরা সিসিটিভি ফুটেজে দেখি আপনারা সেই দুজনের সাথে যোগাযোগ করেছেন। সেটা পলাতক, তারা পলাতক। একজনকে আমরা দেখেছি, একজনকে ধরেছে পুলিশ কালকে দুপুর 12টার সময় অ্যারেস্ট করেছে। এখনো তার থেকে কিছু এভিডেন্স পায়নি, তাহলে পুলিশ কি করছে?